अस्सलाम वालेकुम आल संगत सारे दोस्तों बिरावां को मेरा सलाम थी गया। मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद जी। दोस्तों मैं रोज़ाना थोड़े वास्ते एक नवी वीडियो गिन के आना। रात एक दोस्त फ़ोन किया खानगाड़े चो राणा नज़ीर साहब। उन्हें मेरे को सारे वाक़यात की तफसील फ़ोन के उत्ते पूछी है। शाके खाली तो ख़ास तौर पर ये बसरे मरीड़ी वाले वो पुछते मेरे को ये हैं कि इन्हां दा जिहड़े ये वाक़यात थींदे पैन इन्हां दी इब्तदा कित्थों थई है। तो दोस्तों अज जिहड़ी मैं वीडियो बनांदा पिया तुहानू यह चीज़ दसाना कि इन्हां वाक़यात की इब्तदा कित्थों थई है। सारा जिहड़ा मकसद है वो है जराइम के खिलाफ आवाज़ उठावना। तो दोस्तों अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ अमान विच रखे। तो दोस्तों तुहानू पता है कि 2000 फरवरी 2021 दे विच शाह सदर दीन के इलाके थाना कोट मुबारक के एरिए दे विच एक बहुत बड़ा सान्या थी आई शिखानी पुल के उत्ते। असां इको सान्या शिखानी पुल भी आख सकते हैं। इस सान्ये दे विच जुल्म व बरबरीयत की गई है। 7 बंदे शहीद थे हैं, 12 बंदे जख्मी थे हैं, जिंदे 2 खवातीन भी शामिल हैं। तो दोस्तों जिहड़ा बंदा ये वाक़या करने वाला है ना उसका नाम है गुलाम फरीद लशारी। तो थोड़ो सब तो पहले मैं ये दसा भाई गुलाम फरीद ये वकूआ क्यों किया। जेड़ी जहाज़ के उत्ते हुण इस गुलाम फरीद थोड़ी तस्वीर नज़र आती पई हो सी स्क्रीन के उत्ते ये गुलाम फरीद है जैं ये जुल्म बरबरीयत इख्तियार की है। ये 2021 दे विच फरवरी दे विच ये वाक़या थिया है। उनके कोल कुछ अरसा पहले इस जगह के उत्ते पुल शिखानी के उत्ते इस गुलाम फरीद को इनके मुखालफा इसे कार चुक लहा के इसके कपड़े लहा के इसको नंगा करके बाजार दे विच घुमाया है, इसको घसीटा है। जिहड़ा कि बहुत ही गलत काम है और इनकी वीडियो बनाई है। जितनी हिक इनकी वो बेइज्जती कर सकते हैं उन्हें की। इस वकूए का FIR भी थी लेकिन कोई इहदे विच जिहड़े मुलज़िम के मुजरिम हैं जिहड़े गिरफ्तार नहीं थे। ये तो इनका भिरा असमाइलू इन्हां दे सौतीले भिरा भी हैं। ये बंदा जिहड़ा गुलाम फरीद है ये अपने बालां बच्चों को मूँह दिखाने के काबिल नहीं रहा, अपने यारां दोस्तों च बावन के काबिल नहीं रहा। शर्म दे मारे ये बाजार नहीं निकलता, घर के बाहरों भी नहीं निकलता कि मेरी इतनी बेइज्जती थी गई है। तो इनके भिरा असमाइल इथों अपना मकान वेच के इथों नकल मकानी करके डीजी खान शहर जड़ा ना ये उत्थां वंज वसे। असमाइल इनका जो वड्डा भिरा है उनकी वीडियो भी ये अक्सर दोस्तों डिठी हो सी। ये गुलाम फरीद 1.5 साल भजदा रहे भाई मैं इन्हां बंदा को करार वाक़ई सज़ा दिवाऊँ, लेकिन पुलिस वाला उसको नहीं नपा।
یہ راتی جڑے سمدا ہے نا اس کو نیندر نہیں آتی، یہ واقعات اس دے کو گھومتے رہتے ہیں، اس وجہ کو ان کا ذہنی توازن کیویں درست نہیں رہا۔ انجے ڈٹھا ہے بھئی ہن کوئی بندہ میرا ساتھ نہیں دیندا پیا، میں کو کتھوں انصاف نہیں ملا، میرے مجرم دن دناندے پھردے پئے۔ اس ٹھیک اسے جہاں دیتے کلاشن کوف گن کے ہے، پہلے ایک بیٹے کو مارا ہے تے آخر تے ایک پیو کو مارس۔ یہ اندے دو دشمن ہیں، 5 بندے وچ ایویں بے گناہ رگڑے گا، جیڑا اگوں آندا گئے اے اللہ اکبر دے نعرے مار کے تے انہاں کو اس قتل عام شروع کر دیتا ہے۔ غلام فرید 15 تے کال تھی ہے، پولیس ہی موقع تے پہنچ گئی ہے، بس پولیس والا اس کو غلام فرید کو جڑا نا فیر مار کے تے اس کو مارے۔ اگر پولیس والے نین مریں دیتا اس کو کلاشن کوف آئی اسلحہ پتہ نہیں یہ مزید کتنا نقصان کرے گا۔ تے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جڑے آدھے انہاں کو مقامی بندہ غلام فرید کو فیر مار کے تے مارا ہے۔ وچ والی گال ہن اللہ بہتر جاندا بھی کہیں مارا تے کہیں نہیں مارا۔ تو دوستو اگر اس بندے کو اس ٹائم انصاف مل ونے ہا، یہ وقوع نہ تھی ویا، کیا ایک کا انصاف لیتا ہے؟ ایک انصاف کو نہیں ملا دوستو، جن دے واسطے وہ یہ انتہائی قدم اٹھائے۔ ان دے 2 بچے ہیں 4 بچے یتیم تھی گئے۔ ہوں اسماعیل جڑا ان دا بھرا ہے وہ اس وقوعے کو انج بیان کریندا ہے کہ انہاں دے یاد سارے ماما دی آپت وچ قتلاں دی دشمنی آئی۔ اندے وچ جڑے قتلاں دی دشمنی آئی، جڑا اس ٹائم تھانے دار ہے اندے نال کچھ پیسے مکے کہ میں تھوڑے بندے بے گناہ کرے سا۔ پیسے کیویں مکدے رہے؟ پیسے مکاون وچ نصیر خان بھوکی، شکرا خان بھوکی، غفور خان بھوکی، انہاں دے تھرو پولیس والاں دا تے انہاں دے تھرو پیسے شیسے مکدے رہے۔ انہاں کو 20-25 لاکھ روپیہ بھی دتا۔ بے پیسے انہاں تھانے دار کو ڈیون جڑے انہاں نہ دیتے تے تھانے دار انہاں کو بے گناہ نہیں کیتا گناہ گار کر دیتا ہے۔ ہوں دسو بھئی وت انہاں اس چیز دا گواہ یہ محمد اسماعیل اس چیز دا گواہ ہے۔ انہاں بھوکیاں آکھائی غلام فرید دے بھرا اسماعیل کو کہ توں جڑا نا پیچھا ہٹوائیں، وہ کو دھمکیاں شمکیاں دیتا نے سارا کچھ اسا کہ نہیں وت اس کو انہاں فیر ہی مارے ہیں، FIR ہی تھی گئی ہے۔ یہ ہسپتال ہے اسے لے اسماعیل جڑے یہ غلام فرید انہاں نالے گال کرنا ویندا پیا تے پولیس خانے دے تے سارا وقوع تھی آئی۔ تو دوستو اس ٹائم بھوکیاں کو کہیں پوچھا ہی چا، پولیس پوچھا ہی چا، علاقے والا پوچھا ہی چا، نہیں پوچھا۔ اگر اس ٹائم انہاں بھوکیاں کو قانون سزا دے ویا نا تو اج چھاکا کھکھ بھی زندہ ہویا، اج بسرا مریڑی بھی زندہ ہویا، تے اج او غلام فرید بھی زندہ ہویا، جڑے 7 بندے مر گئے یہ بھی زندہ ہونا۔ تو دوستو سارا جڑا نظام انصاف ہے نہایت سست ہے۔ پولیس والے اکثر پیسے گنن چا، جڑے سارے وکلا بیٹھن یہ حق سچ دا ساتھ نہیں دیندے، انہاں کو فیس نال مقصد ہے بھاویں پرلا 20 ماری کھڑوتا ہوئے، انہاں کو ٹینشن کو نہیں، وکیلاں کو یادن صرف ملی ہوئے بس۔ عدلیہ دے بھی 4-4 5-5 سال کیس چلدے رہندے نے، کئی کہ 20 سال 25 سال ہی چلدے رہندے۔ انصاف ٹائم تے نہیں ملتا جتھوں لوگ یہ قدم اٹھائیں۔ تو دوستو یہ اصل وقوع ہے، یہ اصل حقیقت ہے جڑی میں تو کو دسی ہے۔ تے کل وقت ملسو انشاءاللہ
ایک نوی ویڈیو دے نال اللہ پاک تو سلامت رکھے تے اللہ پاک تو اپنے حفظ و امان وچ رکھے جی سجنا سونے رب دے حوالے اللہ حافظ